तुभ्यमेव नमो नमः। पुत्रिका द्वारा प्रदान पूजा। पुत्रिका गोत्रम नाम बोलिए। पिंड प्रदान देवताय नमः। सत्ता मोक्षदा सरस्वती Kaundanisia. Betapa pedihnya Saru melihat ayahnya melakukan ritual kematian untuk dirinya. Jairam benar-benar menganggap anaknya Saru ini telah tiada di muka bumi ini. Inder seorang hanya bisa menguatkan Saru sekalian bertanya apa rencana Saru ke depannya setelah menyaksikan ritual kematiannya sendiri. Tegas Saru berkata, jika aku bukanlah seorang pecundang dan paling pantang menyerah, Inder katanya ia akan tetap ke kantor sebagai Saru yang baru. Ia juga berkata, jika takkan kusia-siakan wajah cantik dari Inder ini, dimana suatu saat jika ada pria yang melihat wajah cantiknya lalu berniat untuk menikahi Saru, maka Saru akan menerimanya. Dirinya akan berkata, ia menikahlah denganku. Semoga dengan itu ayahnya bisa menerimanya kembali dan menurunkan bunga kematian yang dikalungkan di fotonya. Nah, tiba di kemudian hari benar Saru telah kembali bekerja dengan penampilan barunya. Orang-orang melihatnya pada terkejut seketika, termasuk gadis-gadis yang pernah menghina Saru. Begitupun dengan Abiner, sekarang ia terlihat respect dengan Saru, padahal awalnya ia selalu menjadikan Saru bahan candaan anak-anak saja. Bahkan di setiap Saru ngantor itu, Abi selalu saja mendekati sampai kita tak menduga. Abi berkata jika Saru telah menjebak pemuda IIM ini tergila-gila padanya. Katanya semuanya terjadi secara tiba-tiba, termasuk perasaan sukanya terhadap Saru. Dan lucunya Abi di sini juga sekalian melamar Saru dengan sedemikian kata-kata terpesona. इस IIT IIM को I hoped कि मेरी खातिर किया होगा। मुझसे शादी करोगी? Dengan penuh kebahagiaan, Saru langsung datang memberitahu Inder jika telah ada orang IIM melamarnya, keturunan Brahmana pula. हाँ कह दो। Jikalau kita lihat-lihat meski Inder menyuruh Saru untuk nikah dengan Abi, namun ucapannya itu seperti tidak dibarengi keikhlasan. Ia sepertinya terpaksa mengatakan semuanya, entah kenapa. Apakah itu adalah sebuah pesan jika Inder ini diam-diam telah jatuh hati dengan Saru? Entahlah Karena pernikahan Saru dengan Abi sudah dekat juga, kini Saru meminta Inder untuk menemaninya membeli dan memilih gaun pengantin. Katanya Saru ingin terlihat cantik di hari pernikahannya nanti. Mau tidak mau, ya Inder harus menemani Saru, karena siapa lagi kalau bukan dia kan? Inder melihat Saru sudah asik memilah-milih gaun pengantinnya. Air matanya Inder malah nyaris terjatuh, mungkin karena ia benar-benar sudah jatuh hati dengan Saru sepertinya Sampai di suatu waktu Saru mengajak Inder ketemu di sebuah kafe. Di sini Saru memberitahu Inder jika sehabis nikah nanti ia dan Abi akan pindah ke Turki. Lalu adapun maksud Saru mengajak Inder ketemu di sini karena ingin memberi Inder undangan pernikahannya dengan Abi, dan itu adalah undangan pertama bayangkan. Dan mau tidak mau Inder harus menerima undangan itu, sebab siapa lagi yang
akan mendampingi Saru kalau bukan Inder? Wah, sebenarnya sangat sulit berada di posisi si Inder ini, Ner. Apalagi mungkin karena ia tidak sanggup menjadi pendamping Saru di hari pernikahannya nanti kan, menyaksikan orang yang diam-diam dicintainya dipinang oleh lelaki lain sakit tak berdarah ini. Lalu sepulang dari kafe, Ner, secara tidak sengaja Inder melihat babenya Saru naik di salah satu bus. Ia pun langsung lari mengejar bus itu untuk memberikan undangan ke Jairam agar bisa jadi pendamping Saru di pernikahannya. Namun ngeri, Ner, Jairam malah melempar undangan itu ke jalanan. Lalu singkat cerita nih, Ner, kini hari pernikahan Saru dan Abih pun telah tiba, di mana Inder sudah mengantar Saru menuju tempat pernikahan. Sebelumnya Inder sempat memetik mawar lalu menyelipkan di kaca mobil. Setelah sampai di lokasi balai nikah, Saru langsung mencari-cari Abi, namun si Abi ternyata tidak ada, Ner. Inder pun izin keluar untuk menelponnya. Tahu-taunya nomor Abi tidak terjangkau. Sudah hampir 1 jam Saru menunggu, namun Abi serta orang tuanya tidak datang-datang. Pegawai pencatat nikah juga sudah terlihat gelisah karena mempelai pria tidak nongol-nongol sesuai kesepakatan. कोई मर गया था जो तुम नहीं आए? क्यों अभिमन्यु? I'm sorry. इंदर, वो रजिस्ट्रार वेट कर रहे, शादी अभी भी हो सकती। अभिमन्यु, 1 मिनट। बाप ने जीते जी कर दिया हो, ये शादी नहीं हो सकती। Ternyata Abi tidak jadi menikahi Saru dengan alasan keluarganya telah mengetahui jika Saru telah dianggap mati atau anak yang terbuang. Pedih. तुम्हें उसे मारना चाहिए था। क्यों नहीं मारा? मैं अगर उसे मारता ना तो सारी बात वहीं खत्म। कोई सगी चांस डिजर्व नहीं करता, वो कुछ डिजर्व नहीं करता। Sakit sekali hatinya Saruner. Ia ditolak bukan karena soal bibit-bibit kolot lagi, namun karena ia telah terbuang dari keluarga, bahkan sudah dianggap mati. Namun tenang, Ner, dengan segala kesakitan itu Inder sangat setia terus berada di samping Saru meski luka yang sebenar-benarnya juga ada pada dirinya. Di sini mereka berdua tidak langsung pulang ke rumah, Ner, namun Saru mengajak Inder menuju resort bulan madunya dengan Abi yang telah dibayar tunai untuk 2 hari. Saru kesini untuk meluapkan emosi dan kekecewaannya terhadap Abi, menghamburkan taburan bunga di ranjang serta di bak mandi saking kecewanya Saru. Inder tidak tinggal diam melihat Saru yang terus mengeluarkan air mata kepedihan, Ner. Ia datang di samping Saru lalu mendekapnya. Begitu rapuhnya Saru saat ini, Ner, kita rasakan saja bagaimana sakitnya beliau. Beruntung pundak Inder selalu ada untuknya sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk nginap di sini saja daripada rugi 2 kali, kan, Ner? Nah, tiba di pagi hari ketika Inder bangun, ia terkejut melihat Saru tidak ada di sampingnya. Ternyata si Saru अभिमन्यु मिलने आया था। सॉरी बोलूं, थैंक्स या फिर गुड बाय? melihat Abi kembali menemui Saru, hati Inder seakan dipatahkan hingga berkali-kali, Ner. Lalu kini Inder telah balik ke apartemennya dengan penuh keputusasaan. Bahkan ia sudah membulatkan tekadnya untuk siap-siap meninggalkan kota ini. Namun tak lama tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah ibunya Saru, Ner. Ia datang kemari untuk meminta Inder agar dirinya mau memberi Saru undangan nikahan adiknya Kaveri yang benar-benar jadi nikah dengan Sanjay pada tanggal 27. Namun dengarlah apa kata Inder di sini. सरू से मिलना बंद कर दिया और मैं शहर भी छोड़ के जा रहा हूँ।
मैं चलती हूँ। मैं उस तक Ya, mungkin karena Inder kasihan melihat Ibu Saru terpaksa ia mengambil undangan itu, Ner. Lalu ketika Inder datang ke kantor Saru untuk memberi undangan pernikahan adiknya Kaveri, ternyata hari ini Saru tidak masuk kerja, entah kemana. Intinya terakhir kali kita lihat Saru pas pergi dengan Abi di resort waktu itu kan, Ner. Lalu ketika Inder tak sengaja melihat Abi dan menanyakan di mana Saru sebenarnya, taunya Abi malah berkata jika saat ini ia sudah tidak berhubungan lagi dengan Saru. Adapun ucapan terakhir Saru kepada Abi berbunyi jika ia akan pergi memilih jalannya sendiri. Itu artinya, Ner, Saru sudah pergi membuang dirinya ke tempat yang jauh. Bahkan sekarang ia sudah menonaktifkan seluruh akun sosial medianya. हाँ बोलिए मुश्किल Ketika Inder telah berhasil melacak keberadaan Saruner, ia pun langsung datang ke lokasi itu yang ternyata tempatnya sangat jauh dari kota, berada di tengah-tengah hutan. मेरे पास एक गन है, उसकी 6 की 6 गोलियां यहाँ और यहाँ चला दूं। ये जंगलों में क्यों घूम रहे हो तुम? हाँ? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? So now just leave me alone. अब बताओ मैं तुम्हारा कौन हूँ? सुनो, बताओ मैं तुम्हारा कौन हूँ? सुनो, 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 सुनो। Wow, ternyata Saru telah didiagnosis mengidap penyakit meningioma. Terdapat tumor di otaknya, Ner. Kini Inder telah membawanya ke rumah sakit sekalian bertanya pada dokter apakah penyakit Saru itu masih bisa disembuhkan, Dok. Namun dokter malah berkata jika tidak mungkin dilakukan operasi apalagi kemoterapi. Yang bisa dilakukan sekarang hanya memberinya obat cair sebab melihat gejala diagnosanya saja sangat sulit dikarenakan tidak ada tanda akut selain dendam dan sakit kepala. Dan karena Inder juga mengetahui jika Abi telah merahasiakan semua ini darinya, emosinya seketika tak tertahankan. अभिमन्यु? या वो बीमार है पता चला इसलिए शादी तोड़ दी। I am not proud of myself कि सुबह शादी नहीं तोड़ी होती तो शाम तक एक ट्यूमर वाली पत्नी गले पड़ जाए। इंदर को कुछ नहीं बताओगे? Kini Saru hanya bisa terlentang di rumah sakit, Ner. Inder selalu setia menemaninya apapun kenyataan-kenyataan perihal Saru. Beda dengan Abi, hidupnya terlalu banyak pertimbangan untuk seorang wanita. Lalu setelah beberapa hari Saru dirawat di sini, Ner, kini ia sudah mulai sadar. Dan karena hari ini adalah tanggal 27, tepat hari pernikahan adiknya Kaveri, Saru pun mengajak Inder untuk membawanya ke sana sambil memegang botol infus. Padahal sebenarnya, Ner, ia belum sepenuhnya diizinkan keluar oleh dokter. पार्टी कहाँ है? सरप्राइज। I like surprises. Bukannya Inder membawa Saru ke pesta Kaveri, Ner, namun ia malah terlihat membawa Saru ke sebuah tempat kumuh. Saru sempat heran kenapa Inder membawanya ke sini. Ternyata lihatlah apa rencana Inder untuk Saru seorang. तेरा जाना सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम तुम्हें देखते ही कसम सनम तेरी कसम मेरी मिसरू। Wah, ternyata Inder sudah lama jatuh hati dengan Saru, Ner. Di momen inilah ia baru mengungkapkan perasaannya dan mengajak Saru untuk menikah. Namun ternyata Saru menolak dengan alasan. सरू, यार अधूरी कहानी पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है इंदर। तो फिर किसकी?
ना मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस हूँ। बस कर तू प्लीज। तुम मेरी ओनली चॉइस। फिर से पूछोगे प्लीज? मरते वक्त सर उठा के जाऊंगी। तथास्तु। तुम नहीं मर सकते। भगवान होके कर देते। क्या हो? बस Lagi dan lagi Saru pendarahan akibat tumornya makin merajalela. Lalu lihatlah apa yang dilakukan Inder setelah membawa Saru ke rumah sakit, Ner. What is this? इसकी फोटो पे हाथ लगाना बंद कर दीजिए। नमस्ते। गांव मास्टर, सोसाइटी का स्टार है तू। Atas kelancangan Inder itu, Ner, kini ia benar-benar ditahan oleh Pak Jamaluddin karena ayah Saru telah melapor. Di kantor polisi, Inder sangat memohon agar diberi kesempatan untuk bisa menghubungi pihak rumah sakit, menanyakan bagaimana kondisi Saru sekarang, tetapi Pak Jamaluddin sama sekali tidak membolehkan Inder nelpon, apalagi dirinya memang juga mempunyai riwayat kriminal kan. Di sini Inder terus memohon agar diberi izin nelpon, namun Pak Jamaluddin malah memerintahkan anggotanya untuk memasukkan Inder ke balik jeruji besi. Sekarang juga disinilah Ner, Inder ngamuk dan langsung kabur melarikan diri, sementara Saru ternyata tidak berada di rumah sakit, namun ia telah kembali ke kantornya untuk mengecek buku-buku yang telah dipinjam oleh Inder. Saru baru membuka satu persatu lembaran selipan kertas milik Inder dahulu. और अगर कोई जेल से छूट के बाहर आता है तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? भालू गर्ल, कॉफी? कॉफी नहीं चाहिए। रोती हुई लड़कियों से दूर भागता हूँ। आज लिफ्ट में एक लड़की से मिलके लगा लाइफ की बेस्ट चॉइस मिल गई। तुमसे मिले 27 दिन 9 घंटे हुए पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। पर तुम जब रोती हो तो I want to just. Disinilah Saru baru benar-benar menyadari jika Inder sudah lama jatuh hati padanya, Ner. Sementara Inder masih berusaha kabur dari kejaran polisi untuk menemui Saru, jalanan jadi kacau dibuatnya sampai akhirnya Inder dikepung. Ketika lari ke atas jalan penyeberangan, tangannya langsung diborgol, namun ternyata ia masih sempat ngamuk, menghantam polisi satu persatu layaknya orang kesurupan akibat kerinduan kabar dari orang yang dicintainya, Saru. Pak Jamaluddin jadi penasaran apa sebenarnya membuat Inder kabur seolah maut mengejarnya. Ketika Inder telah memberitahu alasan sesungguhnya, Ner, Pak Jamaluddin pun tidak jadi menahan Inder dan malah mengantarnya untuk menemui Saru. ओए संभल के, अरे थाम जरा, सिर्फ 10 मिनट का पैरोल दिया, इस बार हथकड़ी पहन के भागा। सॉरी सर, मैं हॉस्पिटल नहीं आया। चलो हॉस्पिटल चलो। कहते हो तुम्हारी बेस्ट चॉइस हूँ। तुमने मुझे बताया कि तुमने डिस्चार्ज ले लिया। तुमने भी तो मुझे नहीं बताया। मेरे जैसा क्रिमिनल तुम्हारी बेस्ट चॉइस नहीं। इंदर, मैरी मी इंदर। टाइम अप। मेरी तरफ से शादी का तोहफा।
Jadi terharu ner, Pak Jamaluddin di sini melepaskan borgol Inder lalu berkata jika itu adalah hadiah pernikahan darinya. Itu artinya Pak Jamaluddin salut melihat perjuangan dan besarnya cinta antara Inder dan Saru hingga akhirnya merestui mereka berdua. Nah, lalu tepat di malam ini Saru dan Inder telah merapikan kerinduan mereka. Betapa bahagianya juga karena sudah seperti mendapat jalan untuk menikah. Tetapi di sisi sedihnya ialah Saru di sini berkata jika ketika dirinya sudah meninggalkan dunia nanti, ia meminta Inder agar tidak mengalungkan bunga di fotonya. Saru juga meminta Inder untuk menguburkannya di bawah pohon nan indah di tanah seluas 2 halaman. Mendengar itu Inder hanya bisa memeluk Saru seerat-eratnya sambil memasrahkan diri di bawah cucuran air matanya. Lalu setelah Saru tertidur, ternyata Inder kembali mendatangi rumah Jairam. आज के बाद इस पे माला नहीं चढ़ाएंगे आप, तुम जैसे क्योंकि कल सरू की शादी है। रोती है वो और उसके आंसू रोकने के लिए मैं मार सकता हूं और मर भी सकता हूं। मुझे गन चलाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? एक चाल आंटी, बस अब। Wah, ngeri buku yang dibaca ayah Saru ternyata syair cinta Jalaluddin Rumi sakral itu. Tiba di kemudian hari, kini pada akhirnya Saru dan Inder sudah mau dinikahkan. Pak Jamaluddin bakal jadi saksi. Pegawai pencatat nikah pun sudah mulai melantunkan sumpah pernikahan di hadapan mereka berdua, Saru dan Inder. Namun ketika Inder sudah mau mengalungkan bunga ke leher Saru, tiba-tiba ayahnya datang bersama ibunya. नाना प्लीज ही शादी होने, आज ही शादी होने दो प्लीज। और मैं ना कर दूं तो 20/52 मुझसे कल कहकर गया और मर भी सकता है। इससे बड़ा वचन कोई नहीं सरू। इससे अच्छा लड़का और कोई नहीं। अब दुल्हन लग रही हो, वरमाला पहनाओ सरू। सरू पहना दे माला। वाह जी वाह, लो जी इधर साइन करो जी। Pada akhirnya Jairam telah merestui Inder untuk menikahi anaknya Saru yang selama ini ia pernah menganggapnya mati karena kesalahpahaman semata. Lalu di akhir kisah, maaf, Saru telah menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan suaminya Inder di rumah sakit dan kini telah dikubur di bawah pohon nan indah dengan tanah seluas 2 halaman sesuai permintaannya. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya ner. Why carry on without me? And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small
Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need